सांग्रंशाला राजखरागुली निजेक्शन गेट आमचाइनि पाब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग विजिट खालायनानै थांखा AMC नि मेयर दीपक मजुमदार कमिशनार शैलेश कुमार यादव हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्रेटारी किरण गीते हेल्थ डिपार्टमेंट डायरेक्टर डॉक्टर संजीव देवर्मा AMC नि ojamarok ni sakthar Mumbai राजखरा आगुली आमसायाव दाक्तिनो चेंगै रिजाकनाय कताल सिविल हॉस्पिटल नि सामुं हुमुं रक आबुनि बागैनो सांग्रंशाला राजखरा आगुली निजेक्शन गेट आमसाइनि पाब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नि बिल्डिंग विजिट खालायनानै थांखा AMC नि मेयर दीपक मजुमदार कमिशनार शैलेश कुमार यादव हेल्थ डिपार्टमेंट नि सेक्रेटारी किरण गीते हेल्थ डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर डॉक्टर संजीव देवर्मा आबुनि यागुला कक्तमा थुमनाय रकबाय कक्सानानि थांगै हेल्थ डिपार्टमेंट नि सेक्रेटारी किरण गीते सावै खना रखा साखामनि सेप्ते बका हाम खलाय रिजाकनानै नाहार मुंगो राजखरा आगुलिवा दाक्तेन कताल सिविल साखामनो खलगै रिजाकनाय हेनै अगरतला शहरवासीদের জন্য स्वास्थ्य सेवा উন্নয়নের কিছু পরিকল্পনা আছে তো हेल्थ डिपार्टमेंट अगरतला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के संगे निये अगरतला सिविल हॉस्पिटल एक परिकल्पना करছি तो সেটা খতিয়ে দেখতে কোথায় কোথায় করা যাবে সেটা নিয়ে আমরা আজকে বিল্ডিং আমরা দেখাশোনা করছি আমাদের যে রাজ্যের যে দুটো হাসপাতাল गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल एवं IGM এখানে डेली ओपीडी प्रचुर ভিড় হচ্ছে যে আমাদের জিবি হসপিটালের মধ্যে প্রায় 2000 থেকে বেশি ওপিডি হয় আর IGM হাসপাতালে 1200 পর্যন্ত ওপিডি হয় এই দুটো হসপিটাল আমরা সুপার স্পেশালিটির জন্য আমরা ব্যবহার করতে চাই और जो अगरतला शहर जरा डे टू डे जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो हेल्थ केयर সেটা আমরা সেপারেটলি আমরা করতে চাই তো সেটা আমাদের পরিকল্পনা আছে তো अगरतला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेयर साहेब আছেন কমিশনার সাহেব আছেন ওনাদের যে কর্পোরেশন মিটিং মধ্যে ডিসকাশন করবেন আর ওনারা প্রস্তাব দেবেন তো যেভাবে প্রস্তাব আসবে সেভাবে আমরা আগামীকালে আমরা দেখব আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আপনি দেখেছেন গত কয়েকদিন যাবত আগরতলা শহরের প্রত্যেক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান মধ্যে উনি ভিজিট করছেন স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন তো আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আমরা বিচার বিনিময় করেছি আগরতলা শহরের জন্য একটা আলাদা একটা হসপিটাল অলরেডি ওনার আরবান 6 আরবান PHC আছে আর প্রায় 40 থেকে বেশি সাব সেন্টার আছে তো সেটা এই হসপিটালের সঙ্গে লিঙ্ক হবে তো আমরা চেষ্টা করব এই যে প্রজেক্ট আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মাধ্যমে আমরা আগামী দিনে রূপায়ণ করব কিন্তু যদি হসপিটাল হবে তখন দায়িত্বে থাকবে আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মানে আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এই হসপিটাল চালাবে আর হেলথ ডিপার্টমেন্ট ওনাকে প্রথম কিছু বছর আমরা ওনাকে সহায়তা করব এটা কি শুধু ওপিডি আমরা দেখব এটা এখানে কি কি করা যাবে যেভাবে এখানে জায়গা হবে যেভাবে এখানে ডক্টর আর যে পরিষেবা দেওয়া যাবে তো আমরা अब हाइकेनो बतैबो सावै खना रखा राजखरा आगुली आमसायो काइदक अर्बन PHC सेन्टार दंगते काइब्रै चिनि सलाय गोबां सब सेन्टार दंग आबरक जतन फाइनाय सालो सिभिल साखामनक बाय गोरोंगै थांनाय हेनै राजखरा आगुलिनि सिमि प्रणबनि कक्थम चिनि खरां।